अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी और अहम ख़बरें आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। पूरा मंजरनामा जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो और है, पीछे सूरत हाल क्या है, कितनी ख़राब है या कितनी अच्छी है, वो आपको बताता हूँ। हर चीज़ आपके सामने रखूँगा। इन्होंने सिर्फ फार्म तब्दील करने के बाद आगे क्या क्या गेम्स डालना शुरू की हुई हैं और अभी क्या कर रहे हैं, इनका मंसूबा क्या है, सब आपके सामने रखता हूँ। जो इमरान खान के साथ कहा गया कि बड़ी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई अडियाला जेल में, उसके हवाले से पहले बात करना चाहता हूँ। ये मेरी आप खबर सुन लें। खबरें मैं बहुत कम देता हूँ, मैं हमेशा तज्जिया करता हूँ। इन्होंने अवाम के मैंडेट को तस्लीम न करने का हतमी फैसला किया हुआ है। ये पत्थर पे लकीर है, इसको सिर्फ आप अपनी जिद्दोजहद से खुद बदल सकते हैं, बज़ोरे बाजू बदल सकते हैं। जैसे इन्होंने हतमी फैसला किया हुआ था कि इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को 20 से 30 सीटें देनी हैं। ये हतमी फैसला था, आपने डंडा और वोट दे के इसे बदला। इसी तरह आपने अपना मैंडेट भी लेना है। वो फैसला कर बैठे हैं कि नहीं माननी हमने अवाम की बात। इसलिए रावलपिंडी में जो लोग आरओ के दफ्तर के बाहर पुरअमन अंदाज में खड़े थे, उन पर कल शेलिंग की गई। फिर लाहौर में मियाँ इबाद फारूक जो मरियम नवाज के खिलाफ लड़े, जिनके खिलाफ धांधली करके मरियम नवाज को जिताया गया, उनके भतीजे की मौत पूरे मुल्क के लिए एक सानिया भी बनी और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये डराने के लिए कर रहे हैं। क्या ये करोड़ों लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धाड़ रहे हैं। पिशावर का मूड इन्होंने देख लिया है कि वो इनकी मंजी ठोक देंगे अगर उनसे जरा भी कुछ किया गया। पिशावर में इन्होंने नूर आलम को जो सीट दी है, पिशावर वाले इनके मुंह में हाथ डाल के वो निकलवा लेंगे। लेकिन इम्तिहान असल कराची और पंजाब वालों का है। खैबर पख्तूनख्वा वाले कर लेंगे काम, उन्हें आता है कि कैसे करना है। कराची में सबसे बड़ा डाका मारा गया है। नवाज शरीफ को जिताने के लिए किस तरह से ये किया जा रहा है, बेतहाशा वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं कि जाली फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं अंदर बंद कमरों में बैठ के। बीसियों ऐसी वीडियोस मंजर आम पे आ चुकी हैं। अब इसके बाद सलमान अकरम राजा ने भी शेयर किया है कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, अब उनके पोलिंग एजेंट्स को जिन्होंने फॉर्म 45 लिए, दस्तखत किए, उस पर अंगूठा लगाया, उनको अगवा किया गया है रात को और मजीद किया जा रहा है। ढूंढ ढूंढ के उनको घरों से उठाया जा रहा है। उन सबको गायब किया जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। फिलहाल उनको अदालतों में आके बाद में गवाहियां देनी पड़ेंगी और ये बड़ी अहम गवाहियां होंगी। उनको अगवा किया जा रहा है और जाली फॉर्म 45 जो बैठ के बंद कमरों में बनाए जा रहे हैं, उन पर उनके दस्तखत और अंगूठे लगवाए जा रहे हैं ताकि जब तहरीक इंसाफ अदालतों में पेश हो तो वो भी कहें कि हमारे पास भी जेन्युइन फॉर्म है, तहरीक इंसाफ के पास भी फॉर्म है। और इस तरह से कमीशन बनाने का कह दिया जाए, कमीशन बन जाए और 5 साल ऐसे ही कमीशन होती रहे और मामला इसी तरह चलता रहे। तो ये गेम डालने लगे हैं अभी। फिर मामला अगर लटक जाता है हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, तो क्या होगा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इस वक्त के नताइज के मुताबिक दे दी जाएंगी। बाद में उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा ने सितंबर अक्टूबर तक रिटायर होना है। उसको भी हो सकता है ये एक्सटेंशन दे देते, लेकिन 2/3 अक्सरियत नहीं मिली, अब ये मुमकिन नहीं है। लेकिन दोबारा ये चूज करेंगे, हो सकता है उसे दोबारा लगा लें। अगर ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ये धौंस धमकी करके दोबारा उसको लगा लेंगे। इसलिए ये ज़हन में बिठा लें कि ये लोग अब हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इन्होंने किसी सूरत बाज नहीं आना। ये आपने अपना हक खुद लेना है। सलमान अकरम राजा जैसा अहम बंदा भी अब आपे से बाहर हो रहा है सिस्टम को देखकर। वो कह रहे हैं कि मेरे अपने पोलिंग एजेंट्स को रात को उठा लिया गया नामालूम अफराद की जानिब से और आप उनसे दस्तखत करवाए जा रहे हैं, नए फॉर्म 45 बनवाए जा रहे हैं। जाहिर है थैले भर दिए गए हैं। ओन चौधरी को लाहौर से नवाज शरीफ से ज्यादा वोट पड़ गया है। ओन चौधरी कौन है, कोई पता है किसी को? ये सेफ सीट थी तहरीक इंसाफ की 2013 में भी, 18 में भी। अब वो सारे वोट डाल दिए गए हैं, अब वो थैले भर दिए गए हैं, जो 2 रातें लगाई गई हैं, ठप्पे लगा दिए गए हैं। अब अगर दोबारा रिकाउंटिंग भी होगी तो वही जीतेंगे। तो इस तरह की गेम है। ये एक लंबी जिद्दोजहद है। इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो आपको वापस हो सकता है 4-6 मिल जाएं।
اس کے بعد کہا جائے کہ بائی ان لارج الیکشن ہو گئے ہیں، بے شک ریکاؤنٹنگ کے لیے دو چار حلقے کھول دیں گے، کہیں گے کہ سب ٹھیک ہے، ہم نے الیکشن کروا دیا ہے، تو یہ جد و جہد کرنی پڑے گی، عوام کو باہر بیٹھنا پڑے گا، ڈرنا نہیں ہے۔ آپ کروڑوں میں ہیں، آپ کیسے ڈر سکتے ہیں چند ہزار لوگوں سے؟ آپ کروڑوں میں ہیں، اور جو اپنی نوکری کے لیے یہ سب کر رہا ہے وہ ایک شخص ہے یا 4-5 افراد کا ایک گروہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے اپنی نوکریاں بچانے کے لیے۔ وہ آپ سے بڑے نہیں ہیں، وہ ملک سے بڑے نہیں ہیں، آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، صدر عارف علوی نے اس حوالے سے ایک زبردست بیان دیا ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں۔ یہ بڑا اہم بیان ہے کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا کہ کسی کو وہ حکومت بنانے کا کہیں گے جب سارے ریزلٹس آ جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر خواتین کو جو شدید مشکلات کے باوجود بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ووٹ دیا۔ نوجوان بھی بالخصوص داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ووٹنگ کے عمل میں پرامن طریقے سے حصہ لے کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا جمہوریت پر یقین، ولولہ اور تعمیر ملت کا عزم انشاءاللہ تاریخ رقم کرے گا۔ شدید مالی بحران سے نکلنے، مشکل فیصلے کرنے اور ماضی کی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے ایک حقیقی مینڈیٹ ضروری تھا جو نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس پرجوش جذبے کا جشن منانا چاہیے اور دنیا کو پاکستان کا یہ خوبصورت چہرہ دکھانا چاہیے۔ ہمارے شاندار مستقبل پر میرا اعتماد مضبوط ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے کھل کر بڑی تعداد میں اپنی مرضی کا اظہار کیا ہے۔ میرے شہریوں کے اس عظیم مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اور اسے کھل کر تسلیم کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں، ان کی جماعتوں اور ہمارے اداروں کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس موقع کو قبول کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بے شک اللہ پاکستان پر مہربان ہے۔ آؤ میرے لوگوں، اٹھو اور متحد ہو جاؤ، سب کچھ جوڑ کر تعمیر نو کا کام شروع کرو، دنیا آپ کی منتظر ہے۔ یہ عارف علوی کو اتنا لمبا میسج اس لیے لکھنا پڑا کہ وہ اداروں کو میسج دینا چاہتے تھے کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، ضد چھوڑ دو، یہ میسج ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ عارف علوی صاحب یقیناً یہی لیں گے کہ تحریک انصاف کے جب سارے یہ کنسولیڈیٹ ہو جائیں گے اور کسی ایک پارٹی میں چلے جائیں گے تو ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی آفیشلی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہیں کرنا چاہیے۔ حماد اظہر نے کہا ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے عمر ایوب اور مونس الہی نے بھی کہ ہم اپنی عدالتوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات، الیکشن میں مداخلت، جمہوریت میں مداخلت، یہ لے کر ہم عالمی عدالت میں بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کور کمیٹی میں یہ رکھیں گے اور ابھی تک 3-4 اہم لوگ کور کمیٹی کے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کو انڈورس کریں گے کور کمیٹی میں، یعنی کہ عالمی عدالت میں بھی تحریک انصاف جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو 90% اوورسیز پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں، پیسے والے لوگ بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اچھے خاصے لنکس رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ یہ سب کریں گے، تو یہ سب کچھ بے نقاب ہوگا۔ عالمی میڈیا موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کتنوں کو خریدیں گے، آخر کتنوں کو دھمکیاں دیں گے۔ عالمی میڈیا کو کیا ہوگا؟ یورپی یونین کی رپورٹ، فافن کی رپورٹ، سارا کچھ سامنے ہوگا، وہ سارا پھر جائے گا عالمی عدالت میں۔ یہ سارے ثبوت ویڈیوز کے، یہ سارے فارم 45 کے جائیں گے۔ ہاں میکسیمم کیا ہو سکتا ہے؟ فارم 45 ایک تحریک انصاف کے پاس ہے، ایک نون لیگ والے لے آئیں گے جعلی والا، تو عدالت کہہ سکتی ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروا لو، تو کروا لو دوبارہ الیکشن، تمہیں لگ پتہ جائے گا اور تب تک تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی واپس آ چکا ہوگا، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اور پھر ایک حلقے کو سنبھالنا، یعنی اگر 800 حلقوں میں الیکشن کی بجائے، جس میں صوبائی اور قومی حلقے ملا کے، اس کی بجائے ایک اگر خالی 50-60 حلقوں میں الیکشن ہو جاتا ہے دوبارہ، تو تحریک انصاف بھی زیادہ بہتر طریقے سے دھاندلی روک سکے گی باقی جماعتوں کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے، جیسے جماعت اسلامی یا کچھ اور جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مینج کر کے، اور وہ نتیجے حاصل کیے جا سکتے ہیں جو عوام کی منشا ہے، اور ٹرن آؤٹ بھی بڑا ہوگا، عوام کو بھی ہوگا کہ چانس ملا ہے، اب اور زیادہ ووٹ دو، اور نون لیگ کے لوگ ڈیمورلائز ہوں گے، وہ نکلیں گے ہی نہیں باہر، تو پھر دھاندلی کرنا اور مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جد و جہد کریں گے تو یہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے آپ کو نہیں دینا اختیار، یہ فیصلہ کر چکے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ یہ الیکشن کے بعد بھی تحریک انصاف کا جھنڈا لینے پر ایسی نفرت کا اظہار نہ کرتے۔ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو
इन्होंने गाड़ी से निकाल के गिरफ्तार किया है। नाज़रीन इकराम, एक वडे साहब हैं हमारे जो ये सब करवा रहे हैं लंदन प्लान वाले, वो कहते हैं कि हीलिंग टच होना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हीलिंग टच कैसे हो सकता है? हीलिंग टच कहने वाले तमाम सियासी कैदी रिहा कर दें, 9 मई के नाम पर तमाम जुल्म ख़त्म करें, तहरीक इंसाफ से जो गैर एलानिया पाबंदी है वो ख़त्म की जाए, अवाम ने जिसको वोट दिया है उसके असल नताइज अवाम के सामने रखे जाएं, और फिर इमरान खान के साथ मिलकर सच्चाई और मुफाहमत को तय कर लिया जाए। नेल्सन मंडेला ने जैसे किया था कि एक्सेप्ट करो जराइम और सबको माफ़ कर दिया था, ऐसे ही इमरान खान से मिलकर तय कर लें मामलात, सच्चाई अवाम के सामने आएगी, गलतियां जो हुई हैं वो अवाम के सामने आएंगी। अगर जनरल बाजवा खड़े होकर जाने से पहले एक तकरीब में कह सकते हैं कि फौज ने पिछले साल तक मुदाखलत की थी, तो फिर यह दोबारा कहा जा सकता है कि फौज ने इस साल भी मुदाखलत की थी, इस इलेक्शन में भी की थी, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हम अवामी मफाद में पीछे हटेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर जनरल और आर्मी चीफ बन जाएगा अगर वो शख्स सिर्फ ये एक काम कर जाए और कहे कि हमसे गलती हुई है, हम पीछे हट रहे हैं, हम अवाम का मैंडेट कबूल करते हैं। ये वाहिद रास्ता है अवाम का दिल जीतने का। यह ऐसा सुनहरी मौका है, इसको ज़ाय करने वाला बेवकूफ़ होगा, जाहिल होगा, वो अपनी साख भी तबाह करेगा, इदारे की साख भी तबाह करेगा। लोग अंधे नहीं हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया बंद नहीं कर सकते। ये दौर ही सोशल मीडिया का है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि फॉर्म 45 जाली बन जाएंगे तो उन्हें पता नहीं है कि क्या होगा। बहरहाल देखते हैं कि आइंदा इस हवाले से क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।